to sit with me. I don't have to earn the morning. I don't have to be alright. When I open just a Držim little pidleća prsa. light comes in. All the stories I was carrying can rest beside the door. Začin malo vegete. Kurkume. Mi koristimo ovaj što je malo luči. Malo ovaj masala. Začina. Poklopiti. Sad dodajemo luk. Kad se luk malo omekša, dodajem mrkvu. Kad je mrkva samo malo omekšala, dodajem cukini, tikvicu. Dodajem kokosovo mlijeko. Malo promiješati pa ćemo poklopiti. Sad dodajemo ovaj peanut butter. Sam uzela ovaj crunchy što ima komadića. Kikiriki. A ima i onaj creamy, ne morate sa komadićima ako ne želite. I pred kraj malo suve biljke. Ima svega i peršuna i vlasca, luka malo, bijelog luka. To je gotovo, samo još minut. To be